मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, उसमें लगभग हम 5 से बच्चे हैं। तो उसमें पहले पीरियड हमारी हाजिरी करने आते हैं, एक अध्यापक ही आता है, फिर हमारे 8-7 पीरियड खाली चल जाते हैं। రెసిడెన్షియల్ తెలకపల్లికి జాయిన్ చేసాం. అక్కడ 8th క్లాస్ చదువుతుంటే మా అమ్మ మా నాయన మీరు 5 ఆడపిల్లలు బిడ్డ మేము సాకలేము, ఇప్పుడు నువ్వు ఒకదాన్ని వెళ్ళిపోతే మాకు బరువు దిగిపోతుంది, ఒకరు ఇంకా ఒకరు, నీవు పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది, లేకుంటే మేము చచ్చిపోతాం చూడు అని మా అమ్మ నాయనలు అంటే, సరే మీకెందుకు అంత ఇబ్బంది ఉండాలి చేసుకుంటలే అని చెప్పేసి వచ్చి మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం. हमारे स्कूल में सुनील सर नाम के एक मास्टर थे। जब भी शौच में जाते थे तो कहते हैं बाल्टी उठाओ, पानी उसमें फेंक दो। स्कूल से अब नए सर आए हैं, बच्चे इधर एक लोग को बुलाते हैं, पैसा देते हैं, कहते हैं जाओ बाजार से पान लेकर आओ। एक बार हम लोगों की बैठक हुई तो हम लोगों को पता चला कि हमारे यहाँ स्कूल में भोजन नहीं बन रहा है। अरुण जी ने हम लोग को एक रिपोर्ट तैयार करके दी, तो हम सभी लोग उसे डीएम के यहाँ लेकर गए। हम लोग के यहाँ भोजन तीसरे दिन से बनना शुरू हो गया। मैं चाहती हूँ कि मैं नर्सिंग का कोर्स करूँ और मैं आगे बढ़ूँ। मुझे लगता है कि मैं नर्सिंग का कोर्स बहुत अच्छे से कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे रसीकरण में अनुभव है इसलिए। और मैं वार्डों में जहाँ जहाँ नर्स के साथ जाती हूँ और रसीकरण जो नर्स बिन करती है वो देखती हूँ, समझती हूँ कि अच्छे से रसीकरण हो रहा है या नहीं। एक वक्त हमारा गाँव में पानी टाँको હતો, टाँको एक હતો અને ઘર બહુ જાજા હતા, કોઈને ભાગ પાણી ના આવતું. તો એમે કીધું આ એક ટાંકામાં આપણે નહીં ભાગ આવે, હાલો આપણે બીજો એક ટાંકો કરાવીએ. પછી એમે એક અરજી કરીને દીધી કે અમારે ટાંકો નહીં, અને કીધું હવે તમે આમાં કેમ કરીને જિંદગી જીવી શકશો. એને કીધું તો કે ભલે ત્યાં. પછી અરજી કરી તો એક ટાંકો અહીંયા બની ગયો, એક ટાંકામાં કનેક્શન થઈ ગયું ને અત્યારમાં પાણી આવે છે ને અત્યારમાં અમે પાણી ભરીને પીએ છીએ.